So today guys, dito na naman tayo magdadasal na naman sila. Ayun guys, nantay lang namin yung mga nagdadasal guys. So ayun guys, nag-uumpisa na sila. So tara. So tapos na sila magdasal guys, nagmimirinda na sila dyan. Pagkatapos sila magmirinda guys, umuwi na din sila. Ayun o, wala nang tao dito guys. Ayun o, diba? Silang guys, kung nyo kakalimutan mag-follow o subscribe sa aking YouTube channel o sa Facebook. Silang guys, bye bye. So again, patayin ko lang yung saksakan guys. Ayun o. So pinatay ko na, ayun o, wala na electric pan. Pinatay ko na. Ayun na guys, naginto na. Silang guys, see you in next vlog. Bye bye. Hindi ko kakalimutan mag-like ha. Silang guys, bye bye. See you in next vlog.